مشاهدينا في كل مكان، أهلا بكم إلى هذه النشرة الخاصة من تلفزيون النهار. سيعلن إذن الرئيس بوتفليقة ترشحه لرئاسية أفريل المقبل مساء اليوم في بيان رسمي له. وقال مصدر رسمي لتلفزيون النهار أن بوتفليقة قرر أخيرا إعلان ترشحه لعهدة رابعة، وسيتم بث البيان مساء اليوم. وكان الوزير الأول عبد الملك سلال قد كشف على هامش افتتاح الندوة الإفريقية للبيئة والاقتصاد الأخضر بوهران. كشف أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة سيدخل معترك الرئاسية رسميا في الساعات القليلة. Au fur et à mesure que le président a fait des concessions, il semble perdre le pouvoir. Alors vous l'avez dit, le président du Parlement, le président du Parlement qui appartenait au parti des régions, le parti de Viktor Yanukovych a démissionné, mais également le vice-président. Et actuellement, le Parlement s'est doté d'une loi qui lui permettrait de voter peut-être la destitution du président. Donc en termes parlementaires, le pouvoir se délite. Mais la grande question, c'est où est le président? Où est actuellement Viktor Yanukovych? Il n'a pas donné signe de vie depuis hier. Il serait actuellement à Karski, à la frontière avec la Russie. Cela reste une rumeur, il n'y a rien de confirmé. Certains ministres auraient aussi disparu, ils n'en ont pas donné signe de vie. Et d'ailleurs, le fait que la résidence présidentielle, une résidence luxueuse située à environ 15 km de la capitale ukrainienne, soit actuellement ouverte aux journalistes est un symbole très fort de ce relatif vide de pouvoir que dénonce l'opposition. Que se passe-t-il au cœur de Kiev? Alors, au cœur de Kiev, place de l'Indépendance, où les opposants au président se massent depuis bien. أعلن الوزير الأول عبد الملك سلال قبل قليل أن رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة سيترشح إلى الانتخابات الرئاسية القادمة، وهذا نظرا لإلحاح المواطنين والمواطنات. ويؤكد الوزير الأول خلال الندوة الصحفية على هامش الندوة الإفريقية بوهران. رفقي جبل الوحش في الجهة الشرقية من الطريق السيار شرق غرب سيكون مع نهاية السنة الجارية، وذلك مع ضمان نوعية الأشغال. الأخبار لديك. نعم، صحيح هذا الكلام. صحيح أن رئيس الوزير الأول هكذا يقال هنا في الجزائر عبد الملك سلال أعلن اليوم عن ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة. فعل ذلك بينما كان العد العكسي قد بدأ. نعرف أن الهيئة الناخبة استدعيت في 17 من يناير كانون الثاني الأخير، ولم تبقى إلا أيام قليلة فقط أمام رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة لكي يعلن عن ترشحه إن كان ينوي ذلك، وقد تأكد ذلك اليوم. التوقيت يجب أن نتوقف قليلا عند التوقيت. يأتي هذا يومين فقط قبل ذكرى تأميم المحروقات، وهي يعني مناسبة سياسية ترمز للسيادة الوطنية، وكان طبيعيا أن يأتي إعلان كهذا عشية هذا الحدث. عندما توكل مهام جديدة إلى وزير الطاقة فهذا يعني يبدو منطقيا جدا. ويسأل جزائريون كثر وملاحظون غير جزائريين عن القدرات الصحية الجسدية للرئيس عبد العزيز بوتفليقة فيما يتعلق بالحملة الانتخابية. هل هو قادر على السفر إلى الولايات 48 ويعني التحرك في وطن مساحته تعادل 5 أضعاف مساحة فرنسا؟ الجواب يعني بسيط، هو عبد الملك سلال فعل ذلك من أجله في الأشهر الأخيرة في زياراته العديدة، وطبيعي إذن أن يسترجع عبد الملك سلال دوره. Lui qui exerce le pouvoir. Il y a son frère Saïd qui est une sorte de directeur de cabinet virtuel ou dans l'ombre, qui est en fait le véritable détenteur du pouvoir, qui par exemple en ce moment essaye de récolter les fonds pour la campagne de Abdelaziz Bouteflika, de ramasser les alliances électorales. Et Abdelaziz Bouteflika est considéré, c'est peut-être la raison pour laquelle il se représente à nouveau, d'abord parce que lui-même est doté d'un ego assez surdimensionné, mais parce que aussi pour d'autres, il est finalement le garant d'une stabilité à court terme. Quand on sait que par exemple, vous avez en ce moment un affrontement très dur à la tête des services secrets et de l'armée, eh bien on dit Bouteflika c'est celui qui va
finalement minorer la gravité de cette situation, de cet affrontement, de cette lutte. Voilà comment... Leïla. Madame. Oui, monsieur, bonjour. تفضل قولي لي برك الاعتماد تاعك. معليش خلينا ندخلوا في اللوكيشن. هذاك هي. اسمك سامي. Il faut savoir partir, لازم العبد يعرف قدره. فوق الجامعة. On ne s'y attendait pas du tout déjà en 2008. C'était tellement gros que c'est passé. Cette fois-ci, avant même sa déclaration éventuelle, briguer un 4e mandat, on veut lui dire stop. On n'en veut pas. L'Algérie n'est pas une monarchie. L'Algérie n'est pas une dictature. C'est un état de droit. Et on voudrait œuvrer tous pour ça. Et comment toute personnalité politique qui soutient Abdelaziz Bouteflika sont des personnalités et des partis corrompus qui ont tout à gagner à ce que ce monsieur reste au pouvoir, qui est peut-être pris en otage. On ne l'a pas entendu parler depuis maintenant plus d'1 an. Et il se trouve que ces gens-là doivent comprendre que l'Algérie a ses enfants, que la corruption en a marre et qu'on veut un état de droit. تعال الباب افتح. مع الرئيس بوتفليقه باش نكونوا متفاهمين مليح. انا ما عنديش خلاف شخصي ولا ليله بين عشيه وضحاها ما عرفتش نضرب لي في راسي ولا خير. اختلفنا على مسائل مبدئيه، اختلفنا على الجزائر، اختلفنا على تصورات. بن فليس الذي فضل قناة الشروق لإجراء أول حوار له بعد إعلانه الترشح أكد أنه كان يعلم رئيس الجمهورية بأي كبيرة وصغيرة تخص تسيير شؤون الحكومة، كما أنه أخطر الرئيس بوجود خروقات على مستوى بنك الخليفة التي تحولت بعدها إلى أكبر فضيحة مالية لقبت بفضيحة القرن. في سبتمبر 2002 بلغ إلى علم رئيس الحكومة مخاطبكم المتواضع تقارير، بلغت له تقارير تفيد باللي ان هناك اخلالات في التسيير تاع بنك الخليفه وامور ماشيه ولا بد. في سبتمبر هذا بعد مباشره في اليوم اللي وصل لي الخبر بالتقارير
جمعت مجلس وزاري، خذيت قرار باللي نخبروا رئيس الجمهوريه بكل صغيره وكبيره 2 فوا بار موا ولا 3 فوا بار موا، ما شفتش. اذا كنت نراسل رئيس الجمهوريه باش نطلعوا، باش يعلم، باش يعرف، حتى هو مهتم بالقضيه ويتابع فيها بليسو. وهكذا رسلت عدد من الرسائل 10 ولا 12 رساله رئيس الحكومه.